রয়্যাল বেঙ্গল। কি বলবেন আজকে ধরুন আমি এবং সঞ্জয় মোটামুটি 20 বছর, ও অনেক আগে থাকতে করছে, কিন্তু আমি সেক্রেটারি হিসেবে 12-13 বছর তার আগে থেকে আমরা রয়েছি। তো এই যে সোসাইটিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে মূলত এই দুজনই, আমি আর ও। আরেকজন ছিলেন, তিনি মারা গেছেন, উনি ছিলেন এসবি মুখার্জি, সত্যব্রত মুখার্জি, যিনি কৃষ্ণনগরের থেকে এমপি হয়েছিলেন। এই মোটামুটি আমরা তিনজন অনেক কষ্ট করেছি, করে আজকে দেখুন সারা পৃথিবীতে বেঙ্গল সোসাইটির নাম ছড়িয়ে গেছে। কারণ আমরা যে ধরনের ফুল তৈরি করছি, ও শুধু একা করছে না, এখন ও অনেককে শিখিয়েছে, প্রচুর ছেলেরা করছে, নতুন নতুন ছেলে সব হাই, মানে সোসাইটি উত্থান কোন সালে? এ তো আমাদের 40 বছর। 40 বছর। আপনারা কি ওই যে কর্পোরেশনের যেসব ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন হয় সেখানে কি আপনারা না, আমাদের সোসাইটি, এটা নিজস্ব সোসাইটি। আমাদের ফুলগুলো কোথায় যায় সেগুলো? আমরা নিজেরা তৈরি করি না, আমাদের এখানে যারা পশ্চিমবঙ্গে সারা প্রান্ত থেকে যত গ্রোয়ার আছে, রোজারিয়ান আছে, তারা নিয়ে আসে আমাদের শোয়ে পার্টিসিপেট করতে। আমরা অর্গানাইজ করি শোটা। মানে মালিরা এসে আপনাদের সঙ্গে হ্যাঁ, আমাদের যারা রোজ চাষ করে তারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেটাই পার্টিসিপেট করে। মোটামুটি আপনারা এই অর্গানাইজটা যে যোগাযোগ করে, তারপরে আপনারা কি শুধু রোজ নিয়ে কি কোনো? আমরা রোজ নিয়েই আমরা এগুলো করি। নিয়মিত আমাদের পত্রপত্রিকা বেরোয়, সেখান থেকে তারা উপকৃত হয়, আমরা গাইডেন্স করি, এবং এটা পুরো নিখরচায়। এটা আমরা গোলাপের প্রতি সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। মানুষ শখে তো অনেক কিছু করে, কেউ খেলাধুলা করে, কেউ গান করে। আমাদের সোসাইটির উদ্দেশ্যটাই হলো ঘরে ঘরে যাতে গোলাপ ফুল হয়, ঘরে ঘরে যাতে গোলাপ ফোটে। অবশ্যই সব ফুলই, কিন্তু যেহেতু আমরা গোলাপটা বেশি ভালোবাসি, সেটাই আমরা। গোলাপটা একটু বেশি ফুটে, এটার কারণটা কি যে অন্য সিজন ছাড়া শীতকালে গোলাপ? এই গোলাপের ফেভারেবল ওয়েদার, গোলাপ পছন্দ করে। আপনার সূর্যমুখী কি আপনার কখনো শীতকালে হয়? তাহলে এক একটা গাছ এক এক রকম টেম্পারেচার পছন্দ করে। সেই গোলাপ শীতকালীন ফুল, ও যে টেম্পারেচারটা চায় সেটা আমাদের এখানে ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়ে যায় আপ টু মার্চ অবধি। ওই জন্য সেই সময়টা আমাদের কলকাতায় খুব ভালো মানের ফুলটা হয়। আমার নাম সঞ্জয় মুখার্জি। प्लांट में आप लोग एक प्रोग्राम कराने जाएंगे 3 तारीख से लेके 5 तारीख, तो एक बार थोड़ा हमारे दर्शकों को पूरा बताइए और वहाँ पे क्या होगा सारा। देखिए, वहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ ये जो इवेंट है वो इंडियन रोज फेडरेशन का है, जो ऑल इंडिया बॉडी है। तो उसमें ऐसा है कि सिर्फ हमारे बंगाल से नहीं आएंगे, ऑल इंडिया से लोग आते हैं। जो कुछ लोग हैं जो अपने कट फ्लावर्स लेके आएंगे, और कुछ लोग जो गमले लेके आएंगे। अभी हमारे पास गमलों के लिए उड़ीसा से और नॉर्थ बंगाल से तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई हैं कि हम लोग लेके आ रहे हैं, और इतने गमले लेके आएंगे उसकी जगह होने, क्योंकि इस तरह के गमले बाहर कहीं बनते नहीं, और बाहर से लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कट फ्लावर अभी देखिए, पिछले जमशेदपुर में मुझे एक बंदे मिले थे जो उनने काफ़ी प्राइजेस जीते। उनसे मैंने पूछा कि आप कितना फूल लाए थे? उन्होंने कहा 4 बाल्टी। तो मैंने कहा हमारे यहाँ भी लाएंगे क्या? तो वहाँ तो 8 बाल्टी लाऊंगा। तो अब ऐसा है कि कट फ्लावर्स भी आएंगे, कट रोजेस भी आएंगे, और पॉट प्लांट्स भी आएंगे, और 3, 4, 5 तो आप आके देखिएगा कि क्या बाहर लगता है। लायन सफारी पार्क का एक ये भी होता है कि वहाँ पे बच्चे भी लोग भी आते हैं शाम को, वहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें ऐसा आता है कि कुछ लोगों को बहुत अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सब लोग आके पूछते हैं कि आपके मेंबर कैसे बने, हम लोग कहाँ पे पौधे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये सब हम उनको नॉलेज देते हैं। लेकिन वो हम उनको पौधे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लायन सफारी पार्क पे सेल्स अलाउड नहीं है। लेकिन वैसा है कि धीरे धीरे करके ऐसा सब कुछ लोगों पे इंटरेस्ट आ रहा है, और लोग बढ़ाते जा रहे हैं इसको। दैट इज़ द पर्पस। जो हम लोगों का एक ये है कि प्रमोट करना है रोज गार्डनिंग के लिए, रोज कल्चर को प्रमोट रोज कल्चर। हम लोग वो कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर ददलानी है, मैं बंगाल रोज सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू।